سلام تخطاتلتنا الشانل كما يكنيكم كما يتخونوا سنة كتكونوا نايوتر من يوتيو أبزا فيديو زيا كل تاقد السنة تاتكريه حادة أب تشاينا كانا عزغني عبو على ناي BRI زبهال أب مونغو راشان أب مونغو تشاينا نستقبر حادة فلوي سممعات نعلم قلحتنا يمولو علم سحيب زولا كرينا بتخال وقندما إنا قد على زخيزولا أب مونغو فلسطين أب مونغو حماسن أب مونغو إسرائيل يدبهال جن أب مونغو إسرائيل ህዝብ ፈለስጤም ዘሎ ኩነታት ክንሪና ከምኡውን ሓንታ ገዳሲ ትርኢቶ ብናይ ኤርትራውያን ዝተገበረት እውን ብዛዕባ ታርስቲ ክንሪና ማለት እዩ መጀመርያ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ኣዛረበ ኮይኑ ዘሎ ሓደ ጆ ባይደን ኣሜሪካ ናብ መን ኢኻ ትብሎ ናብ እስራኤል ገሹ በፂሑ ከም ዝነበረ ዝዝከር ኮይኑ ጎኑ ጎኑ ግን እንታይ ይካየድ ኣሎ እቲ ኣብ ሆስፒታል ዘጋጠመ ማህረምቲ ወይ ከዓ ደብዳብ እስራኤል ኣነይ ገበረቶን ዝብል ዝተባህለ ናብ ኣሜሪካ ንዑ ገዚኣ ንዑ ከተዋዓውዕ ጀሚራ ኣላ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ብሓፈሻ ግን ሓደ ብሓደ እናረኣናዮ ክንከይድ ኢና ክልተ ኣብ ቁጠባ ዘተኮረ ዓብ ክፋል ክህልዋ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ክትርእይዎ ይዝብሕፀነኩም መጀመርያ ግን በቲ ናይ እስራኤል ክንጅምር let's start what's happening ለሉ ኩሉ ድማ ኣሜሪካ ሕጂ እውን ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ሴኩሪቲ ካውንስል ዝግበር ዝነበረ እማመ ሕጂ እውን ብሰንኪ ኣሜሪካ ሪጀክትድ ኮይኑ ግብረ መልሲ ናይ ዓለም ድማ ክንሪኢና ቡ ማለት እዩ ስለዚ ኣገዳሲ ቪድዮ ኢና ክንርኢ let's start blaming Hamas militants for a US President Joe Biden on his visit to Israel backed his allies' stance, blaming Hamas militants for a rocket strike on a hospital that killed hundreds in war-torn Gaza and has inflamed anger across West Asia. The Hamas militant group blamed the blast on an Israeli airstrike, while the Israeli military claimed a rocket was misfired by militants. Our correspondent Siddhant Sibbal reports. Take a look. So the تكونتات تي أزارب خوين زلو تي زتحرمه هوسبيتال لعل 500 سبات زموتولو كباب 3000 حساب تعاقب للزنبري نزا فيديو ناقبر كخلو غاب فلسطين قصرنا يموتات لعل 3000 حساب 3000 400 لعليون بس حكم زلو مذكار يدلي سلازي هلكيتي زفصم زلو هيوت ناي سبات كابزيهم كلهم كاب بزحات هصاناتن اديتاتن كم زلوا مغنزاب يدلي نايز هوسبيتال بفلوي جن اسرائيل مجمريا كم زبلكم بكال فيديو بعلوم نحنا نهرينايو علاماتات ناي حماس كنهرم إلهم افنيا ديجيتال افنياناتهم اوتي وطع شعونع قلطيف دمسيسو ناي جهاديست اسلاميست جهاديست زبحال اورغانيزيشن روكيت ناتو بجيجا ابزهاريمو بمبال نزيا مس بايدون كوينو مس فبرخوايا نغطل جكرينا عبي دبر ملس كاب معرباو كابتي هاجرات عرب اقاتي مولو مغنياتو ايفن تو على بايدن كغبرو زحسبون كم زفشل تغيير له عنوات راي وكساب كندي عنوات وريد الله بتزوباتي كتماتات كميلي عنو له انا بحكي اب كازا وريد زول عنوات مجلس زي بلو كنتات درجاي بتعيز له سلازي was an Israeli airstrike that took 500 lives. Arabi hospital. Obliterated in what Hamas claims was an Israeli airstrike that took 500 lives. There was no warning before the hospital was targeted. There were about 3,000 people who were taking shelter. እዚ ሆስፒታል እዚ ቀድሚ ምድብዳቡ ዝኾነ ይኹን መጠንቀቕታ ይተዋህቦምን ክሳብ 3000 ድማ ተዓቂቦም ለነይሮም እቲ ዝተሃርመ ሆስፒታል ዝበሃል ዘሎ እዩ ጋዜጠኛታት ናይ ምዕራብ ተደጋጋሚ ኣረጋጊፆም እዮም እዚ ምክንያቱ ክሳብ ክንዲዚ ዝብርትዕ ሚሳይል ናይ ሓማስ ክትኮስ ሪኦም ስለ ዘይፈልጡ While we were working at the hospital and without any warning, around 6:30 p.m. the hospital was targeted by shelling. دون أي سابق إنذار وحوالي الساعة 6:30 تقريبا. Gazans combed through the debris, collecting the bodies of the dead in the battered enclave. هيك ناس حرام للعالم شوف العالم كيف صار فيها ارحمونا خلي الله من فوق يرحمنا دنقص لنا يبلا الله مسكينه حكم بزح سبي زبدل زلو توم سبات ابتن تبلو دلهم እዚ ኩነታት እዚ ኣብ ነፍስኩም ኣብ ቦታት ኢቲኹም ማራዩ ስኻትኩም ኣብታ ተቐመጡላ ዘለኹም ሲቪል ፖለቲካ ናይ ክልተ ነገራት ስለዚህ ተሰማምዐ ኣብ ገዛኻን ኣብ ስድራኻን ኣብ ሓዳርካን ኣብ ህይወትካን ኣብ ኣሕዋትካን ከጋጥም ከም ዝኽእል ጌርካ ፍለጦ ስለዚ ግለሰባት ኣብ ዝኾነ ይኹን ሃገር ግዳይ ናይቶም ፖለቲካውያን ሰባት እዮም እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ድማ ሓደ ሓማስ ዝበሃል ዕጡቕ ጉጅለ ኣሎ ይደግፉ ኣይደግፉ ጠጠው ከብልዎ ይክእሉን እዮም ወታደራዊ ሓይሊ
ስለዚህ ነቲ ወታደራዊ ሓይሊ ከተጥቅዕ ደልሎ ኺል ካነት ሲቪል ክጭፍጭፍ ከለኻ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ኩነታት እዩ كل هذا اللي بصير حرام كل اللي بصير حرام اطلعوا لنا كلهم شوف الناس كيف ماتت هذول كلهم مدنيين فيش سلاح معاهم. In besieged Gaza, the hospital blast stoked fresh horrors after 12 days of sustained bombardment that Israel says targeted Hamas and has destroyed entire city blocks. In a bid to diffuse tensions, President Joe Biden arrived in Tel Aviv, embracing the Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and offering solidarity. ናይ ብሓቂ ዘገርም እስራኤል ክሳብ ክንደይ ንኣሜሪካ ከም ትቆፃፀራት እኔ ኢለ ከሪአኩም እየ ሓደ ዶኩመንታሪ ንሽሕፅር ዝበለት ከሪአኩም እየ እዚ ኩሎም ቶም ዝዓበዩ ዲፕሎማት ናቱ ሰዲዱ ንሶም ስለዘይኣኽሉ ብኣካል መፅኡ ላብቱ ናይ ውግእ ቦታ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ናይ ውግእ ቦታ ይከይድን እዩ ዝበሃል እዚ ክሳብ ክንደይ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ክንምንታይ ሰብ ይግፋዕ ኣሎ they don't care. I was deeply saddened and outraged by the explosion at the hospital in Gaza yesterday. And based on what I've seen, it appears as though it was done by the other team. Not by the other team. كابتن سمعكو بدعم حزينة بتزقاتمه كساب حجب سمعكو قل حدا تيم كلتا تيم كم نايكو عسقرت أوتا غيرو تيم ناي نتنياهو تيم ناي توم حماس غيروسي كساب حجب نعكو بتخال تيم كم استقبريو like استفبرخه زربا مخانو كابتن زربون يرداكا معناته this is not a football or ناي زخون sport ايكون نزي انا عاداتهم of course sport is معناته اصوارن بخلتي وغني تكسل زلو we can say this is sport جن بخالوت كم تقبري زرب زلو. Not you, but there's a lot of people out there not sure. So we got to overcome a lot of things. That is how close the US president came to giving a clean chit to Israel, but the horror of the hospital deaths threatened to derail his high-stakes visit to the region. Jordan cancelled كملساي نزيا حنساب كالوت غازيتنياتات نتزربهم كفدحوا خلو كنرينشتي. I think some people listening to that press conference might still have some questions, not least as you were touching on there, Mark, about the size of the explosion. People have pointed out that when Hamas or Islamic Jihad rockets hit parts of southern Israel, whilst they can do some damage, whilst they can cause loss of life and injury, they never really make the sort of damage that we saw at the hospital last night. But Daniel Hagari explained that as being... So ናይ ሓማስ ወይ ካነ ካልኦት ዕጡቃት ጉጅለ ዝትክስዎ ሚሳይላት ይኹን ሮኬታት ኩሉ ሪናይና ምስ ተኮሰ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ኤቪደንስ እንታይ ዓይነት ዕንወት ክገብር ይኽእል እንታይ ዓይነት ፅልዋ ክፈጥር ይኽእል ስለዚ ረኣናዮ እቲ ሓሪሙ ዘሎ ቦታ ምስቲ ዝወረደ ዕንወትን ማህረምትን ከምኡውን ብዙሕ ኤቪደንስ ዝወፅእ ዘሎ ኢቨን እቲ ሚሳይል ክሃርም ከሎ ብኩሉ ካልኩሌት ገይሮም መዓት ኪላታት እዮም ዘለዉ ተደጋጋሚ እስራኤል ተኩይሳ ሃሪማ በአፋነ ጊራ ሕጂ ንዑ ክሽፍን በሐሶት ፕሮፓጋንዳ ኣብ ሚድያ ወፊሮም ኣለዉ መራሕናቶም ክሳዕ ክንደይ ፕሮፓጋንዳ ክገብር ተበጊሶም ዘለኹን ፀኒዕ ክሪና ድሕሪ ዝያ ፅኒሕና an effect of some of the cars igniting in the parking lot and so that is the IDF position on it. What the Israelis say is one thing, the reality on the ground I'm afraid is very different. So تنا إسرائيل ميديا بوليتيكانياتاتن زبلوا حدايو أبت تكبار تدوردت زرعنا يوجن كالا رسي سلزي إسرائيل أمريكان تمشاتيرهم كال تيم جيروم منتبلو كمان زخلا يكونون يبلو زياتو نايم عربا وعالم غازيتنياتاتنا نبدلنا زي ناي كالا عالم يكون ناي تشاينا وين يقول يكونن عربا وعالم غازيتنياتات يمزيو. Jordan cancelled a summit between King Abdullah II, Biden, Palestinian President Mahmoud Abbas, and Egyptian President. So بسنكزدي هاجرات عرب بالتعمية حريقا زلوا هذا كابون رياض لنا أب هذا عبي أخيبا أب جوردان كجبرت حسيبني رب نقولنا جوردان كينغ عبد الله ناي جبتي بريزيدنت كمون ناي فلسطين محمد عباس أمونكم كجبرت حسبه فشيلوا الزيارتن كأجد استهجرات هنا أبتزلوا كنتات. Abdel Fattah al-Sisi. The Arab world is furious. Angry rallies were held in Lebanon, Jordan, Libya, Yemen, Tunisia. برتع زخانة سلام سلفي زقبار دلو in fact أمريكاويان أيهود أوشت كابيتول ناي بايتو مدبر ناي أمريكا بمتاو عبي سلام سلفي جرام له بزح أزار بخوين زولي أبكالك زي كم تعلقون كفتني please like جبر support جبر نزل channel. Turkey, Morocco, Iran, and the Israeli occupied West Bank.
The United Arab Emirates and Bahrain, which both established ties with Israel in the Abraham Accords of 2020, condemned Israel for ወላቶም ንእስራኤል ዝለዓለ ዝምድና ምስ መስሪቶም ዝነበሩ ከም በዓል UAE ነዚ ኩናት ኣፅቂጦም ክኸዱ ዝፍትኑ ዝነበሩ ንእስራኤል ግሪን ካርድ ክቦ ሓሲቦም ዝነበሩ ንሳቶም ኮላይ በዚ ሕጂ ዘጋጥም ዘሎ ኣንጻር እስራኤል ብምዃን ነቲ ኩነታት ባሕሬንን ኢማራትን ክልቲአን ኮኒነንኦ ኣለዋ ክንሰሜና the hospital attack. Egypt called the deliberate bombing a clear violation of international law. ግብፂ ሩኡይ እዚ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት እዩ ብምባል ተሪር መርገፂ ወይ ከተሪር ሓብሬ መግለፂ ኣውፅያ ማለት እዩ while Saudi Arabia said it was a heinous crime committed by the Israeli forces. سعود عرب እዚ ኣዝዩ ሓደገኛን ውራይልካ ንክፍኣት ዝተገበረ ብርቱዕ መጥቃዕቲ ምዃኑ ገሊፃ ስለዚ እስራኤል ኩሉ እቲ ዲፕሎማቲክ ሪሌሽንሽፕ ዝነበራ ወይ ከዓ ዝምድና ናይ ሰላም መስሪታቶ ዝነበራ ናብ ሃገራት ዓረብ መጠን ትውግና ነውሐ ዝኸደ በብሓደ እናተበትከ ይኸይድ ኣሎ The Israeli army said it has evidence that militants were responsible for the blast that killed hundreds. So እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኔክስት ክንሪና ኣብቲ ሓደ ሕፅር ዝበለት መራሕቲ ናይ እስራኤል ክሳብ ክንደይ ትዕቢት ከም ዘለዎም ረኣዩ ኣብ ሓደ ቻነል መፅኦም ተዛረቡ caucus within the Likud. Thank you for clarifying that. So you and I were just doing a sound check off air, and you did say to me that that what we're broadcasting on RT International is propaganda. You said that we are presenting a lie, and you did say that your response would be quote unquote violent. So the hospital attack that has brought condemnation from essentially the entire Islamic world. All right, go on then. Go on. Okay, go on. Okay. To stop. I am not letting you asking this question. Okay. There has been no hospital attack. It is clear. The proofs are outside. Everything is in the open. It's very simple. You can read everything. The mere fact of saying that there has been a hospital attack, which has not happened, is a lie. It's a blatant lie. It's Palestinian terrorist propaganda, and the fact that you are repeating this propaganda just shows that this place is a place of lie. سنتايلي تنقالو زنا إسرائيل بوليتيكانيا يو أرتي زبحال نيراشا مدبر ناي تلفزيوني مثلني صحاتكم حسوت يوم تزرقوا حزل لهم سلزبلونا تيزاريو زلو أب هوسبيتال سلمتاي هوسبيتال تحريميل كات زاربنا أي تحرمن بعلم كم تحريميلهم تويتر على سجل جرا لقطة إيمج تويت قبروا سلذي كلام كتريوات خليقهم سلذ بحفشة بعلم زبلوه دقيمهم دحرايك أيرهم حسب أمتيهم أي تحرمن باركينج يتحرم هوسبيتال يتحرمن زخول السميت زلوا أي قات أمن يوم زبلو زلوا عالمنا درعيات تسي نسعداس تسألين بلو يوم زبلو زلوا أبزوان زي نتخل زراعي ما حنتي راغمن سلامتين نزاح حتى الكايلو حجز زارب إسرائيل كسب كندي دفرت كم زلوا براي هجين راشا كم يكفرارو هي. This is not a place which is looking for truth because there is no discussion. It's clear. It's in the open. Mr. Weidman, are you telling me there was no? Listen, I'm not going to waste our viewers' time having a shouting match with you. Listen, let's try, Mr. Weidman. Let's try and be respectable here. You are a politician. Let's try and speak like adults. Would you calm down and treat this as an adult would do it? Do not lie. So the hospital was not bombed. The hospital was not bombed, Mr. Weidman. The hospital was not bombed. Was not bombed. There has been, but this was a war crime committed by the Jihad, Islamic Jihad, or the Hamas, which shot a missile from a hospital, according to the laws of war, which Russia incendiary also are supposedly signed on, not that they respect it because they've been Russia proposed a peaceful resolution at the United Nations, shot down by America, France, and the usual G7 countries. So እንታይ ዝብሎ ዘሎ ብርቱዕ ዝኾነ ቃላት ውርውር እዩ ዘሎ እንታይ ዝብሎ ዘሎ ሆስፒታል ኣይደብደብና እንዲኹም ትብሎ ዘላ ንዓዓ ስለምንታይ ሆስፒታል ደብዲብካ እዩ ትብሎ ዘሎ ነቲ ጋዜጠኛ نحن زخونا يدبدبنان جهاديس استقل حماس يوم دبديبهم يوم زبلو زلو كما هم كم راشا يكوننا نحن مسالاتنا يسبات دنجهز قال ملك قال مسبلو راشا يكون زكونتات زين خدت هذا اب يو ان اب سكيورتي كونسل حد امام غريبايا امريكان قالت مشاركتان نتيقوم مصنعين لغرينا نعم زبلو حج انتاي كبلين راشا انتاي لك فراري راي واسرائيل بتعم دفرات No, I am finishing to say what I want to say. Speak carefully, speak calmly, Mr. Weidman, then everyone can understand you. Speak like an adult would speak. No, I'm not calm. I'm not calm. Carry on. My people is being slaughtered by Nazis.
Your people are being slaughtered by Nazis. Some might say something similar to what's happening in Ukraine right now against the Russians. People have been massacred by these terrorists. And so you said the bombing never happened. All right, Mr. Weitman. Okay, Nazis this, the bombing never happened. Okay, let me ask you this. Why is it then that this bombing has been condemned and accused the president of Egypt, the king of Jordan, the president... طيب لو ما تزيت هرم نيروسي أتقول في دليل أنت قاعد سلام أنت إذا بزحت مرحتنا هجرات عرب زخنان زولو يبلو له حج سمعوا أنت كم زولو. of Syria, the president of Cuba, the government of Iraq, the Turkish foreign minister, the Venezuelan foreign ministry, the head of the African Union, and the president of Iran have all accused Israel of this strike, and you're telling me the strike never happened? It never happened, Mr. Weitman. It's all a lie. It's all smoke and mirrors, right? Listen. All the countries you have mentioned, all of them are terrorist countries. Syria, they're all كلن زين هجرات تغسكين قبل شبراين هجرات يعني بلالو. Terrorist countries. Genocidal support. He's a murderer. He's a mass murderer who should be hanged in public like the Nazis have been hanged in public. The fact that these people are the people saying that they tell you, we're going to finish this war. We're going to win because we're stronger. After this, Russia will pay the price. Believe me, Russia will pay the price. Russia is supporting the enemies of Israel. Russia is supporting Nazi people who want to commit genocide on us, and just Russia will pay the price. So Russia واقع قد كفلوا لي عزين احنا نزوجك نسعرينا مسودانا نراشا واقع كنخفلينا يوم زبلو زلو ناي بحكي روسيا سحبايا قريا بزح عقم زلو وايقن إسرائيل كساب كندي حيلقهم زلوهم نخطفلتي ليه كساب كندي حيلقهم زلوهم تسنهي لكريوكمي حانتنا UN زنبرت مخنري دحريوكاتا نابناي تشاينا كنحلفينا مخنياتو ناي أمريكا كفاءن وجن عقرقرن تعبيتن مس إسرائيل كوينو موداتا سلزي بلو بحق زحزم كنتات. Security Council resolution that would have called for humanitarian pauses in the Gaza-Israel war for the humanitarian aid to flow. The vote on the resolution drafted by Brazil had been delayed twice as the United States on its part agreed on a deal with Egypt for an aid corridor. 12 members voted in favor. أنا براشا زمت أمامي نزي وقت تطوع بالكارتيت نبتم في زبن متاو زبل أمريكا بريطانيا جابان جرمن تطوع كم زبلور ينانيرنا فرنسا سوري هجدما ببرازيل كالاي جزية نت حماس كم قبر الشبراء يتقص كمون سلسلة بحالتنا فرنسا أمامي هجدما حماس كم قبر الشبراء تقيسا هذا أمام مزقبرة برازيل انتاي كوين رأيو مغنياتو بحق يزحزن زي أمريكا أبسبوت هذا السلام كخون كم زي دلدل. Of the draft text while Russia and UK abstained from voting. On Wednesday, during the US President Joe Biden's visit, Israel agreed to allow aid into Gaza through Rafah crossing near Egypt. Washington says it is direct diplomacy that can save lives. Now, in addition, US was disappointed that the دحرتي مبتحنا بايدن بإسرائيل إسرائيل بترافز بهالوجن جبتي رديت كتو تافكي دار لا يبلو لوز خان تاي كل جزء جيم دي تبلو دبلوماسي زبهال إن كان هباني أمريكا تلوا عبو خم مخانا نختفلت نساق سبت متى تبيهم إسرائيل عجيف كل لهم مالتيو at the same time أب UN زجبر زلوا أب UN Security Council زجبر زلوا دما اتمامه draft did not mention anything about Israel's right to self-defense. The United States is disappointed this resolution made no mention of Israel. نتقول مامي بتفيتو باور ناتاجر أمريكا بلوك جراتو. طيب مالتي زي كل ولا نقول أنت أماليز نبرة سلام كي ورد رديت خياتو زبل مامي حتياتو جنتاك تبلياتا وكيلنا ناي أمريكا سموها. Of Israel's rights of self-defense. Let's be clear. Hamas's own actions have brought this on, this severe humanitarian crisis in Gaza. And Hamas has caused so much needless suffering, death, and destruction. Every member state should condemn Hamas's terrorism and cruelty, and every member state. While insisting they were working to get aid into Gaza, funding alone blocked
working to get aid into Gaza. Those against? The United States, standing alone, blocked the ስለዚህ ትሪዋ ኣለኹ ኣሜሪካ በይና ነቲ ረድኤትን ውግእ ጠጠው ኢሉ ረድኤት ናብቲ ህዝቢ ከያቶ ኣሜሪካ በይና ብሎክ ጌራቶ ወላ እኳ ብራዚል ከምቲ ጠለብ ናይ ኣሜሪካ ጌራ ነቲ ናይ ራሽያ ነፂጎም ብራዚል ካብቲ ናይ ራሽያ ተበጊሶም ነቲ ናይ ኣሜሪካ ጠለብ የማልዮም ዝገበርዎ እውን ሪጀክት ጌራቶ ማለት እዩ ኣሜሪካ በይና Security Council from passing a resolution that would do just that. The U.S. ambassador insisted that the draft was incomplete. The United States is disappointed this resolution made no mention of Israel's rights of self-defense. that bilda America بتاع حزينة نسدما تي resolution ويكات مامسي إسرائيل نفسها تكلاخل كم جلواز زخون زتك أصلا زي بلو تبلا الله سلزي تهيوت نايت سيفيلاوي بزح أجدا سنة كم زي بلو نعم توتهدراوي تقدس. Every nation in the world, Israel has the inherent right of self-defense as reflected in Article 51 of the UN Charter. The resolution did condemn Hamas's October 7th attack and the taking of civilian hostages, as well as demanding pauses in the fighting for aid deliveries. After several days of كمان انتهي تزقرم نتي resolution سي تغلال وقت تطو نخبل ايكون زبل زلو نجزيو تتصابون وقت تطويلو رديت نابت حزب كأتي زبل زلو سلازي ان حماس كم قبرش براز تقص كم دما قبل الاسرائيلاويين نزور دما كم قفع مخانو زتقص يو سلازي بحفشا الزون دارقه ببزحت نغرات تقبالنا ترخيبو بامريكا كن كركب اي كلام امريكا بينا بتفيتنا تاغيرا بلوغيراتو. After several days of negotiations, 12 council members voted for it, many pointing out that civilians, humanitarian workers, and medical facilities must be protected under international humanitarian law. Faced with heinous terrorist acts against Israeli civilians, with the forceful reaction to such acts and an ever-growing humanitarian disaster imposed on Gaza, the Council response we proposed was robust and balanced. UN officials shared in Gaza. Riyad Mansour slammed the UN for failing to approve a resolution for a political disaster is underway, and yet the Security Council of the United Nations is unable to say the only thing that truly matters: stop the bloodshed. So انتهي بلالو ناي امباسادر ناي فلسطين ما بتبوتاتيو እዚ ጉዳይ እዚ ሲ ንህይወት ንምድሓን ካብ ምፍሳስ ናይ ደም ተጣው ከብል ዝኽእል ዝነበረ ንዑውን ዩኤን ክገብር ብዘይምኻሉ ብጣዕሚ ንሓዝን እናበለ ተሪር ስምዕታ ስምዑ ካልኦት ሃገራት ሪያክት ዝገበሮ እስቲ ቁርብ ክንርኢ ምናልባት እንተሎ ኮይኑ ኦኬ ቁርብ ተለይ ክንርኢ ኣብዚ aggression against our people. Russia also slammed United States steps, saying we have once again witnessed the double standards of our American colleagues. Earlier on Monday, a Russian drafted resolution that called for a humanitarian ceasefire failed to pass as well. Meanwhile, China said that US had been leading the House for Russia بتغكل تي أمريكا زخونة نجار حق خمدة تقتل دبل ستاندرد تقتيل عم نسات دليو تدامبر كالوز دليو بعين بحد عينة حق خد كيت كم زيت دلي تمسها سالون China أبتي UN تقبرو زلات الوا حدا جنيانا خوني متسال يبلو تركي تمسها سالي قبر ملسي بوم سلزي دارجا أتي أمريكا أبزع وانزي أب UN تريوز لعلنا بحق خمزة قيادن لعلى حق مخانان زخون زدليتو كم بزدلي واقع نخد قبر عام خمسة لوانز جلس حبريتات ناتر هاي متسالو إذا ما عبت أجمع خونا له حجي نجزيونا China هنقط فينا أبتناي ناي خالد نهينا كملسنا مجمريا زناي ناي فلسطين إسرائيل ناي فلسطين من حنسب قريبنا أرستخن كيرينا نسدما أبراشا كملسنا أب China and Russia كملسنا there is a big conference going on Esteemed President Putin, my old friend, welcome to China to attend the 3rd Belt and Road Forum for International Cooperation. So China and Russia هذا عبي قطباوي شركنات يقبرالو أتنهلنا كنرينا الشركنات ناتهم كلتياتهم زمدنا نايتين كلتين هجرات بزلا على درجة بحدك صرحوا تبقي سمع له
እዚ ድማ ንምዕራባዊ ዓለም ዓብ ስክፍታን ሻቅሎትን ፈጢሩሎም ኣሎ ማለት እዩ ክልቲኦም ብተደጋጋሚ ጥቡቅ ዝምድናን ዕርክነትን ከም ዘለዎም እዮም ዝግለጹ ክልቲኦም ባይላተራል ሪሌሽንስ ናቶም እናሓየሉ ይኸዱ ከም ዘለዉ ዝምድና መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ እናሓየለ ይኸይድ ኣሎ እዚ ድማ ንኣሜሪካ ዓብ ስጋት ፈጢሩላ ኣሎ ምክንያቱ ኣብቲ ዘረባ ፅንሒልና ክንሪኦ ኢና ሽርክነት ናቶም ገደብ ብዘይብሉ መንገዲ ዓቢ ቁጠባውን ኢኮኖሚካውን ኢንቴግሬሽን ክገብሩ ይሓስቡ ስለ ዘለዉ እዩ bilateral relations and exchanged in-depth views on a series of major international and regional issues. I'm glad to see that the governments, departments, and relevant localities of our two countries are making every effort to implement the important consensus reached by us. The political mutual trust between our two countries are continuously deepening. So among ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ዝምድና ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናዓመቆ ይኸይድ ኣሎ መመሊሶም ኣብ ናሓድሕዶም ይተሓላለኹ ኣለዉ እዚ ማለት ድማ እንታይ ማለት እዩ ክሪና So let's listen. Of course, all leaders of any country strive to fulfill their plans when they are planning something to do with their economy and overall development. But we can never be 100% sure how we are going to manage it. Our Chinese friends, China itself under your leadership, you do manage to do that. In the current difficult conditions, close foreign policy coordination is especially necessary. زيادة عقدة سنتبيع عبز حجز لنا كنتات ناي كتبا يكون بوليتيكا وكايدا طبوق زمدنا فورين بوليسي ناي وتأي بوليسي ناتنا طبوق زخوني أكايدا كلونا لو that's very very important نتبي Russia and China heavyweights يون كلتين عبيت حيالانين تمالا لا حيلو زلوانيم Russia مور أبو تدراو حيلي كومدما ججف تفتراو تسقاتا زلو أمها strategic locations زلوا بكل تبغ زخنا حيل عقم زلوا China دما حزب زلوا تكنولوجي زلوا أب كل مدايات دما بفلاي بقطبا دما أبزل على نهار تخيل زلوا سلزي كلتين big complementary زلوانين just 1 second sorry fulfill their plans when they are planning something to do with their economy and overall development. In the current difficult conditions, close foreign policy coordination is especially necessary, which is what we are doing. And today, we will also discuss all of this, including our bilateral relations. Continuously enrich the connotations of the bilateral cooperation and fulfill our responsibilities as major countries so as to make contributions to developing and revitalizing our two countries, safeguarding international fairness and justice, and promoting common development of the world. So, Clitium Putin invites close friend she to invest in the Northern Sea route. ስለዚህ ዓቢ ሽርክነትን ፖለቲካውን ቁጠባውን ሽርክነት እናገበሩ ይኸዱ ኣለዉ ሓደ ዓቢ ዶኩመንታሪ ኣብ ብሉምበርግ ዝተገበረ ክንርኢና which is very very important ንዓና ፅቡቅ ጌሩ ክመረና ዝኽእል ኩነታት ክንጥምት ኢና ቅልጥፍ እናበልና ክንሪኦ ኢና ምክንያቱ ነዊሕ ካቨር ክንገብር ስለ ዝኾና let's go now ክምለሳ ኢና ዛ ቪድዮ This Mazda dealership highlights important fallout from the war in Ukraine because it's not a Mazda dealership anymore. The site on the outskirts of Moscow now sells vehicles made by Chery, the Chinese car maker. The same with this one in St. Petersburg. It used to sell only Audis. Now it has cars from Geely, another Chinese. እንታይ ርኢና ኣሎ ራሽያ ሓደ ዓቢ ዕዳጋ እዩ ነይሩ ብፍላይ ድማ ንጀርመን ብራንድስ ከም በዓል ኣውዲ BMW ፎልክስቫገን ዓቢ ዕዳጋ ናቶም እዩ ነይሩ ነዚ ኩሉ ዕዳጋ ብሰንክቲ ኣሜሪካ ንዩክሬን ውግእ ኤውሮጳ ዝተኸተልዎ ፖሊሲ ብሙሉእ እዚ ዕዳጋ ናይ መኻይን ይኹን ናይ ብዙሕ መሽነሪ ኩሉ ናፃ ንቻይና ኮይኑ ስለዚ ቻይና ኣብዚ ፍሉይ ፀጋ ተኸፊትሎ ማለት እዩ እቲ ኩሉ ብራንድስ ናይ መኻይን ይኹን ናይ ካል ናይ ክዳን ናይ ኩሉ ንቻይና ኮይኑ ማለት እዩ ቻይና ዝበለፀ ዕድል ናይ ዕዳጋ ናይ ሓደ 70 ሚልዮን 130 ገለ ሚልዮን ዘሎ ህዝቢ እሞኻ ብቁጠባ ፅቡቅ ደረጃ ዘሎ ብዙሕ ፀጋታት ዘሎ ሃገር ናፃ ዕድል ረኺባ ቻይና ብዙሕ ዕድል እያ ረኺባ ኣብዚ brand and this one and this one.
In fact, Russia is now the biggest buyer of Chinese cars. Imports have jumped fivefold as foreign automakers exit the Russian market. And cars are just part of the picture. There's oil, gas, electronics, clothing, and plenty more besides. China is Russia's largest trading partner, made up about 20% of total imports back last year. Underpinning it all is the relationship between these two men. But this is So እቲ ኣብ መንጎ እዚኦም ክልቲአን ሃገራት ዝኸይድ ዘሎ ቻይና ብዘይካል ዓለም ንራሻ ኣብዚ ግዜ እገዳ እታ ቀዳመይቲ መድሃኒት ዝኾነቶም እያ ምክንያቱ እቲ ናይ ኣሜሪካን ኤውሮጳን እገዳ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ነይሩ ግን እቲ ናይ ቻይና ኣብ ጎኒ ራሻ ጥጦም ባላ ነታ ሃገር ቁጠባናታ ካብ ምውዳቕ ኣድሒን ወጥራይ ዘይኮነስ ናብ ግስጋሰ ንክኸይድ ብኩሉ መዳይ ድማ መተካእታ ናይ ኤውሮጳ ንክረቡ ፑቲን ድማ ብትክክል ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ናይ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ወፂኡ ኣብ ኤስያ ገፁ ንከቕንዕ ዕድል ሂብዎ is not an alliance of equals. The relationship with China is now by far the most important that Putin has. In short, Russia needs China more than China needs Russia. The way that tie-up evolves will have major implications for the global balance of power. So እቲ ዝምድና ብሓፈሻ ክረአ ከሎ ራሽያ ያ ሞር ንቻይና ትደልያ ካብ ቻይና ንራሽያ እዮም ዝብሉ ዘሎ of course ቻይና ኣብ ኩሉ ዓውዲ ሓያል እያ ግን there are very important strategic partnership እዚ ምዕራባዊ ዓለም ዘቕርቦ ዘሎ ብሉምበርግ እዩ ኩሉ ግዜ ነቲ ዝምድና ብሓርፋፍ መንገዲ ከረዱና እዮም ዝፈትኑ ካብኦም ንወስዶ ሓበሬታ ኣሎ ንሳቶም ዘይጠቕስዎ ዝርዳእና ንዓና ክህሉ ክኽእል ኣሎ እንታይ እሱ ድማ ኣሜሪካ ምዕራባዊ ዓለምን እዚ ዝምድና መንጎ ክልተ እዚአን ሃገራት ዘሎ ክብተን ጥራየን ዝደልያ ክብተን ጥራየን ዝደልያ ልክዕ ከምቲ ኣብ ዝምድና ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሶማልን ዝነበረ ከም ዝብተን ዝገበራ the same is policy ናተን ኣብ መንጎ ሃገራት ዓረብ ዝግበር ዝነበረ ኣብ መንጎ ኢራን ኣብ መንጎ ስዑድያ ከምኡውን እስራኤል ዝኽየድ ዝነበረ ዝብተን ዘሎ ኣሜሪካ ዓበይቲ ዝምድናታት ክብተን እያ ትደሊ ቀዳማይ ስጋት ናታ ድቃስ ለይቲ ዝኸላ ድማ እዚ ዝምድና ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኢና very very ስጋት ፈጢሮም ዘሎ እዩ The relationship between Vladimir Putin and Xi Jinping may be the single most important dynamic in global affairs. They were born around the same time to fathers who fought in the Second World War. But their mutual distrust of the US may be their strongest bond. Following alleged war crimes and genocide perpetrated by Russian forces invading Ukraine, Putin is the subject of an international arrest warrant. So it's significant that he decided to attend. So እዞም ክልተ ሰባት ብዙሕ ተመሳሳሊ ኣለዎም እቲ ናይ ቻይናን ናይ ራሽያን ፕሬዚደንታት ክልቲኦም ተመሳሳልነት ይስትርሎም ኣብ ግዜ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝተወለዱ እዮም ክልቲኦም ኮሙኒስት ሃገራት እዮም ስለዚ ዝዓበየ ስክፍታን ስግኣትን ካብ ኣሜሪካ ምዕራባዊ ዓለምን ዘለዎም እዮም ክልቲኦም ድማ ማዕረ ወይ ከዓ ዘይፈላለየ ስእሊ ኣንጻር ኣሜሪካ ኣለዎም ኣሜሪካ ቀዳመይቲ ንከተውድቖም ትፅዕር ሃገር ምዃና ፅቡቅ ገይሮም ስለ ዝፈልጡ ልዕሊ ማንም ኣብ ባንጎኦም ዘሎ ፍልልይ እቲ ናይ ኣሜሪካ ስጋት ኣለዎም ብውልቆም ንራሽያ እንታይ ትገብራላ ብውልቃ ንቻይና ብውልቃ እንታይ ትገብራላ ፅቡቅ ገይሮም ዝፈልጡ ስለዚ መመሊሶም ዝምድኖም ንክሕይሉ ኣሜሪካ ትኸዶ ዘላ መንገዲ ድማ መመሊሶም ንክሕይሉ ዝምድኖም እዮም እያ ትገብሮም ዘላ እዩ ዝበሃል The Belt and Road Forum in Beijing, the tentpole event of China's $1 trillion infrastructure investment program. He's been able to travel almost nowhere since the beginning of this war for fear of being arrested. And he obviously feels very comfortable going to this event, which in itself is quite important for Russia, which has been a recipient of significant amounts of investment. Putin's presence at the forum also helps counter this image that Russia is isolated on the world stage and in a way helps legitimize his role as a world leader. So ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ጥራይ እቲ ሓደ ካብቲ ብዙሕ እዚ ኮንፈረንስ ናይ BRI ተሳቲፍዎ ዘሎ ፑቲን አይዞሌትድ ኮይኑ ተነፂሉ እዩ ዓፂናየና ከቢብናዮ ንዝብል ዝነበረ ብተደጋጋሚ ኣብ ውሽጢ ዓዱ ብዝገብሮ ዘሎ ኮንፈረንስስ ከምዚ ድማ ኣብዚ ወርልድ ስቴጅ መፅዩ ምስ ዓበይቲ መራሕቲ ናይ ሃገራት ኣብ ዝሳተፈሉ ዘሎ እቲ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ወይ ከዓ ኣሜሪካን ምዕራባዊ ዓለም ንዑ ዓፅዮም ከትክምዎ ዝሓሰቡ ኩሉ ይፈሽል ከም ዘሎ ይዘርእየካ በንፃሩ መሊሱ ፖፑላር እናኾነ ይመፅእ ከም ዘለዎን ብዙሕ ህዝቢ ዘለዎን ሃገራት ኣብ ጎኖም ይስለፋ ከም ዘለዋን እዩ ዘርኢ ቻይናን ራሽያን ድማ ነዚ ብዓብይ ደረጃ እዮም ዝጥቀምሉ ዘለው ነቲ ካልእ ዓለም ነቲ ግሎባል ሳውዝ ዝበሃል ኣብ ጎኖም ንክስለፍ ኣብዚ ናይ ቤልት ኤንድ ሮድ ኢኒሽቲቭ ፎረም ዝበሃል ፕራይም ሚኒስተር አብይ ተሳቲፍሎ ኣገዳሲ ዘረባ ምናልባት ምስ ናይ ኤርትራውን ከነተሓሓዞ ኢና ኣብ ድሓር ዝገብራ ቪድዮ ክንሪኦ ኢና ስለዚ this is very important እዚ ዋዕላ እዚ ማለት እዩ ኣብዚ ዋዕላ እዚኦም ድማ ጥራኸቡ ደለው ዓብይ ዲል ኣብ መንጎ ራሽያን ቻይናን ድማ ተፈፂሙ ኣሎ That's actually quite a new dynamic in the relationship between Putin and Xi that has emerged really directly as a result of his invasion of Ukraine. The last time Russia and China were this close was in the years after the Second World War. The power dynamic was different. The Soviet Union was richer, more technologically advanced, and it was very much the sort of elder brother in the partnership.
the two giants of the West. Vladimir Putin was the first world leader that Xi Jinping sat down with after he took the first job, and they've met 40 times. They've even celebrated their birthdays together. Just weeks before President Putin invaded Ukraine, you had a meeting with... So, ولا Xi Jinping ናይ ቻይና እውን እንተኾነ ድሕሪ ስልጣኑ ሓድሽ ተርም ምቕባሉ መጀመርያ ዝረኸቦ መራሒ ናይ ራሽያ እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ጥቡቕ ዝምድና ከም ዘለዎም እዮም ዝንገሩ መራሕቲ ናይ ሃገራት እሞ ከዓ absolute power ዘለዎም ብዙሕ ሓይሊ ዘለዎም ስልጣን ዘለዎም እዮም እዚኦም ልዕሊ ኩሉ ድማ ናይ ነዊሕ ዓመታት ራእይ ዘለዎም እዮም እዞም መራሕቲ እዚኣቶም ምክንያቱ ኣብ ዲሞክራሲ እንድሕር ኮንካ ናይ 4 ዓመት ራእይ ዘለካ እንተደውሕ ናይ 8 ዓመት ዘለካ ነዛ ስልጣን ኣነ ህልዋ ህልዋ እንድሕር ካልእ ፓርቲ መፅእ ካልእ ስትራቴጂ ዝኽተል ኣብዚኣቶም ግን ኣገባብ ናይ ፖለቲካ ናቶም ንነዊሕ ንኸጥምቱ ዘኽእሎም እዩ ስለዚ ክልቲኦም ንነዊሕ ዓመታት ኢንፋክት ሓንቲ ኣብ ፕሬዚደንት ናይ ቻይና ናብ ራሽያ ከይዱ ከሎ ሓንቲ ዘረባ ተዛረባ ንብዙሕ ዛሪባ ነይረሳ ድማ እዚ ኣነ ንስኻ ንፈጥሮ ዘለና ናይ ዝመፅእ 100 ዓመት ታሪክና ንሰርሕ ዘለና ብምባል ክፋነዎ ከሎ ዝበላ ዘረባ ነይራ ብተደጋጋሚ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ዘኽልልዋ ታዘረባ ስለዚ እቲ ዝምድና ናቶም ብዓይኒ ምዕራባዊ ዓለም ዓብ ስጋት ከም ዝገብረሎም ክርዳእኩም ክኽእል ኣለዎ in which they put out a 5,000-word statement on the relationship. Vladimir Putin and Xi Jinping have closed ranks against the US and its allies on key security issues. The two met in Beijing. They declared there are no limits and no forbidden zones in the friendship. Russia's invasion of Ukraine started tilting the balance of power in China's favor. The result of the war is that China has become by far Russia's most important partner, diplomatically, economically. It really provides him the protection he needs from the isolation that the West is trying to impose. The trading relationship has just exploded. We reached $190 billion last year. So, ቅድሚ እዚ ኩናት ናይ ዩክሬን ምጅማሩ ራሽያን ቻይናን ወላ እኳ ዝምድና ተነበረን ይተፋነና ነይረን መን ሓያል መን ክልቲኦም ሲ ውድድር ነይርዎም ድሕሪ እዚ ኩናት ግን ንጹር ኮይኑ ቻይና እታ ዓባይ ራሽያ ታንሽተይ ምዃና ስለምንታይ ራሽያ በቲ ብናይ ምዕራባዊ ዓለም ዘጋጠማ ኩነታት ክድምስስዋ ይኽእሉ ነይሮም በቲ እገዳ ጥራይ እንተኾነ ናይ ቻይና ደገፍ ካብ መጠን ንላዕሊ ስለ ዘጥሓኖም በቦቶም ፈሊጦም እዚ ድማ ይኑ ምዕራባዊ ዓለም እቲ ቀንዲ ስጋት ምክንያቱ ክልቲኦም ኣብ መንጎኦም ክወዳደሩ ኮይኖም ባእሲ ከጋጥም ስለ ዝኽእል ክተሓባበሩ ይክእሉን እዮም ሕጂ ግን በቦቶም ስለ ዝፈልጡ ቻይና ብዘይ ራሽያ ዝኾነ ክትገብር ከም ዘይትኽእል ይፈልጡ እዮም ምክንያቱ ኣሜሪካ ካብ ብዙሕ ትንፅሎም ስለ ዘላ ራሽያ ድማ እቲ ኣሜሪካ ክትገብሮ ትኽእል ክፋእ ኩሉ ሪኦም ኣለዉ ስለዚ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ዝምድና ኣብ ቢዝነስ ሰሪሕሞ እቲ ንግድናቶም 190 ቢልዮን በፅሑ ኣለዉ ኣዝዩ ቅልጡፍ ዝኾነ ዕቤት እናገበረ ይገብራሉ ሽርክነት ናቶም ማለት እዩ It grew another 40% towards the beginning of this year. Chinese cars, televisions, and smartphones are all helping fill a shortfall in Russia as foreign firms flee. And the automaking industry is a particularly good example. Мы всю жизнь жили, ориентируясь на европейские, японские, американские марки, и во внимание даже не брали особо рынок Китая, автомобильный рынок Китая. Автомобильные производители Китая готовы предложить такое разнообразие моделей. China is benefiting from the relationship too, securing access to Russia's plentiful natural resources. The result of the war has been that Russia has been shipping a lot of oil in particular toward China that it can't now export to Europe and elsewhere. And there's a major opportunity for Xi to pursue his own long-term goals. Beijing has long tried to push the use and the global use of the yuan, essentially to challenge the dominance of the dollar. The war in Ukraine has probably done more to advance that cause than decades of policy. So it is the among ክልቲአን ዘሎ ሃገራት ክልቲኦም ይመኽሰብ ዘለዎም ከም ትሪእዎ ዘለዎም በቲ ንቻይና ንራሽያ ካብቲ ዕፅዋት ዘላቶ ኩሉ ትደልዮ ካብ ምዕራባዊ ዓለም ክትረኽቦ ትኽእል ቴክኖሎጂ ንብረት ገለመለ ቻይና ኩሉ ስለተፍሪ ቻይና ድማ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ዕዳጋ ኣብቲ ኖርማል ግዜ ኣብ ራሽያ ከምኡ ክዕወታ ይምኻሉ ነይሮም ምክንያቱ ናይ ጀርመን ናይ ኣሜሪካን ስለ ዝወዳደሮም እጂ ግን ናፃ ግራት ስለዚ ቀጥታዊ ዕዳጋ ብምታው ናይ ቻይና ሃጓፍ ዝነበሮም በቲ እገዳ ዝነበረ ከማልኡሎም ኪሎም በንፃሩ ቻይና ንባዕላ ኣብ ንግዲ ተኣምን ሃገር ስለ ዝኾነት ኣሜሪካ ድማ ብዝተፈላለየ መንገዲ ምሕንቆታት ናፈጠረት ነቲ ንግዲ ተሓንቆም ስለ ዘላ ምስ ኤውሮፓ ንግዲ በቲ ባሕሪ ኣሜሪካ ብዙሕ ቦታ ኣብ ቀይ ባሕሪ ኣብ ካልእ ቦታታት ከም ተሓንቆም ስለ ዝፈልጡ እንታይ ገይሮም እንታይ ሓዝቡ ኣለዉ ቀጥታ ብራሽያ ብመሬት ፅርግያታት ብኡ ሰሪሖም ቀጥታ ንኤውሮፓ ከኣትውሉ ዝኽእሉ መስመር ናይ ንግዲ ንምግባር ስለዚ ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ነዳዲ ካብ ማእከላይ ምብራቅ ገለ ስለትወስድ ካብ በዓል ስዑድያ ኣሜሪካ ኣብ መንጎ ክትቆርፆም ከም ትኽእል ስለ ዝፈልጡ ራሽያ strategic partner ናቶም እያ ስለዚ in case ውግን ተጀሚሩ ነዳዲ ካብ በዓል ካብ ስዑድያ ተወስድ ኮይንካ ኣሜሪካ ብሎክ ክትገብሮ ትኽእል እያ ብዝተፈላለየ መንገዲ ገይራ ስለዚ
ካብ ራሻ ተኮይኑ ግን ብፍጹም ሓንቲ ክትገብራ ይትኽእልና ስለዚ እቲ ናይ እኽሊ ይኹን ናይ ገለመለ ፓርትነርሽፕ ኣብ መንጎ ዜን ዘሎ ብዙሕ ንክልቴን ከኽስብ ዝኽእል ከም ምዃኑ መጠን ነቲ ናይ ኣሜሪካ ዕብለላ ወይ ከዓ ሱፕሪማሲ ዝበሃል ዶሚኔሽን ቻሌንጅ ክገብሮ ዝኽእል ናይ ቻይና ቁጠባዊ ማስል ናይ ቴክኖሎጂ ማስል ናይ ቢዝነስ ማስል ምስቲ ናይ ወታደራዊ ዓቕምን ተፈጥሮአዊ ዓቕምን ካልኦት ፀጋታትን ናይ ራሻ እንተሓዊስካዮ ኢቭን እቲ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ናይ ክልቴን ተሓዊስካዮ أصبغ إذا عبك من أمريكا بكل عين كاتيجور ناي وتدروا حالي ناي كلتين هجرات حويسكا أزيد العلي زخون أبقولهم دم حج منالا سمين كوريا قال ناي نيكولر عقم زلوا هجر دم كلتين هجرات in fact سمين كوريا and Russia أبزنا يوكرين وجون أتوار تبع لا يزبال زلوا. Making in Beijing. The yuan's use in Russia's export payments surged 32 times last year. China's exports to Russia have jumped 62% in the first 8 months of 2023. There are still limits to China's support for Russia, although Xi has failed to condemn the war explicitly. So in general, أمون جونزو زمدنا كسب كندي استراتيجيك مهانو كنفلت علىنا أنت حج كريكمي بزعبا أمريكا إسرائيل كم يجيرهم تقاصرة من أبطانا يرترا ناي خالد محلافنا بتاع ما قداس تحبري تبزعبا زلو كنتات ناي إسرائيل فلسطين متزاري وازنا بري نحن نقولنا طقمنا تخلي نزياس كن اسمعي دحان كده جيما 5 تا فيديو بزانا خالد من جنبر رجزيو اوكي كلتين صراحه لو ناقطنا نزعبلو كلتين كم سالكم He has also said he supports Ukraine's sovereignty. It's pretty clear that the war as it unfolded is not something that President Xi or the Chinese would have chosen. China remains very interlinked with the global economy, and this war was mainly a problem for them. China's failure to explicitly condemn Russia's war in Ukraine is not just damaging China's global image, but is really directly. So the Riyana حتى كلها كانوا داين خلينا جن أبدا قداينا حجزوا لنا إسرائيل لنا فلسطين أقدر ستعذب تنيراس كان اسمعي. حتى كزعازي أب إسرائيل خير دلوا أمونجو إسرائيل حماسة بمنصر تي ناي إثران أب مونجو إثران زلنا polarization روديو أبتي مستي سرعة رايزة يكون ولا أوش ذي نتسرعة زقام وخيترفه تي polarization الله حدا خاف polarization إمن الزوجوسو polarization علنا. polarization مالك عف مخاني حدا عف حدا ناي فلسطين حدا ناي إسرائيل كوينو أب مونجو سمع كم زي هلو مهلا مالتيو. جي أب مونجو إسرائيل فلسطين من زلوا مسحب. Of course أب تي إسرائيل دلوا إثران تقمتي نتي يوم إسرائيلوان زجورو حجز الله. زي حدا شنو هو خينو تي humanitarian side أطري خلها تعدي زنور خون خلوا. جن كابو خاب إسرائيل وزعي أبسفة لبوت هذا اللو جن هم إثراوان تمرجت إسات ناي موسى أبحد حدكا polarized ناي مخان تريتاتي رأمه نحنا خم إثراوان سي أبكم زيهم ذا مسولو جي أوش إسرائيل دلو وناوش غزة دلو مرجت التوصلوا أوصل لزنور دلو حد زروان كأو وزعي نزلوا جن كم إثراوان كم فلالي نتبي خوينو تريمه إذا كونوا عليو سلمتايو أب كم زاتو تي حبرسب نتي أب إسرائيل كوينهم إسرائيل عند حجوز زلوا خاني بخمي خاطرين صح. ولا تزعبي شجر انتاي زي بيرتران درجات راح زراعي يكون عالم لقوي أجندا يعبي حطويو بزح ولا بزميدي أنا شو دنون لما عن تريد يسمعني هذا عبخت على إيلو أبسرح بوتا أبيت مرتي كل على اللو نزي مردات أنكهون على سلازي بخم سرعة تلاعيلو غزروا اللو قبلوني ربلهم بزح حدا خبتي عبريد أنا إذا هاجر بي زبال أو لو ما عند سو يزروا اللونير إذا أنت مالتيو درو بوليتيكا أنا حبيت بوليتيكا ويا زخينات زي نهايمانة كيناتيو زبلولو زلو خينات سلازي هنا بفلاي نابلينكن أو خيدو ذهبوا مستدي مسنفسو مستحر بايتو تأساسي رزبولو أبتا عربها علم أبتا إسلامها علم بقى زمان هاي مانت كيناتي تأوجو نام بالقوتي خيدو ስለዚህ ከመቀጸልታ ናይ ዝውን እቲ ናይ ዓረብ ሃገራት ናይ እስላም ሃገራት ተኣኪቡ ዘውፅኦ መግለፂ ገለ ክትሪኦ ከለካ እዚ ኣብ ልዕሊ ዘላታ ተወሰኸታ ይኮይኑ ነቲ ኤርትራ ፖላራይዜሽን መሊስ ይቀጽል ስለዚ እዚ ዓቢ ኢሹ ኣሰካፊ ኢሹ ነዚ ሃይማኖታዊ ፖላራይዜሽን بعلم لخ درجة يفترها لي كما أكلنا تقع ما ببزح بتهاجر ملاوتي عاوز نبر نتزجات أما نجر كحجز زك ودا ولا عاوز نبر ونكو
اسلامي كوينو زحجزون كو تركب تخيلي خاوت تخيل ابزون قلقات يمسي كريستيان كوينو نا اسلام قلقات يمسي حجزون تركب تخيلي خاوت زي نتتنبرو زلقا قباب نتزقاطم حدقا قد تاو قبر ملستو بول نجر كونه at the same time كا فقودو مساجد فقودو علم كا كل ندا سجد كا قال ندابل كا نفلسطين موات تباهي لك اقصب كوات خيل لذي اتي امنتات كا تغبرو نتي تامنو له خدقف قال يخيد اذ خيدو جن ابتنات كا بوليتيكاوي هيوتنا هاجر كامتي كال بولاريزيشن افدقه يخفتل كا نخيد تامامن يقبرك كما لذي متكلاو امنت جي ابتقول لي شعب بلو مالتي سخاسي اب لعلي اسرائيلاويان استجبره اب لعلي دق سباتي تغيري لك تامن تونكا اب لعلي فلسطين زغبر اب لعلي دق سباتي لك تامن تونكا زن باسرائيل زغبر اب لعلي فلسطين طقلالا تكونن كتقلالك then the same ነገር ካ በእስራኤል በፍልስጤማውያን اب لعلي اسرائيل زغبر ካ تكونن ካ ናይ ሞራል ልዕልና አለዋካ ትሽግር ግን እንታይ ዝኸውን ዘሎ እቲ እንደሕብዳ በፍልስጤም ዝግበር ነገር ብዙሕ አቃልቦ ሂብካ ተዓባቢኻ ገበንገለ ጌርካዮ بإسرائيل زجبر كأني نفس مكل خالي تلك سبعي كبر ولا نان مسلم سكوينا politicians سافوا علامات زبلوا ودقربوا وتزاربوا مالتي ولا أوروبا انتهي كاتو الله سجع محاسينا نحن إسرائيل محزانة ندابلنا ام proportional نجر أنا علم أويجون كينات قبل علي هزبنا دا أوجو سئلنا نريهم لمسي يكاتو عنيا ولا محزانة تكون بر إسرائيل أو حتى هنا أورود أسلزي نتحطها بقطة مملاس زي اتزو حدا تتصبيه نجري ابناي تግራይ ጉዳይ ኮሪና ያተቆይና ዳርጋ ኮነ ሃይማኖታው አንፈትኮ ወሲዱ ዳና ትግራይ ኩናቱን ዝነበረት ተዝራአና የማዕቀነት ፖላራይዜሽን ተፈጠረ ስለዚህ ነትዘለዎ ለፖለቲካው ስራሓትና መሊሱ ዲቪዥን ዝፈጥርን ዘጋፍሕን ኩነታት ተፈጢሩ እዚ ግን ንኽትአልየውን ኣዝዩ አሸጋሪ ድኾነ ኮይኑ ስማዓና ሕጂ ምክንያቱ በዓለም ለኸ ደረጃ ከም ሽግር ፈጢሩሎ فقد أوروبا ندرايه فقد معرب عالم ندرايه أبز قد يستلعي لدله سلامه وسلفتات لما أنتي إسرائيلاوين جبرو نصبحيتو دقفت إسرائيل جبرو نصبحيتو دقفت فلسطيناوين جبرو الذي أكل زغاننا ويحكي زي زخدي مالت تي أبو زقات أما نجر أما ساقي دعاء جميركا ببتناتو من قدتات كل زقبرو نجري مو أز كبيدي خمسة مشالكا كم زخون الله خمسة خون يقول أنتم ليكون سو نداي تازربانا خالد اذا كنتات دي ندارغا نزي ابز معربا عالم دي ولا نخل عالمون مغاغيل ولت كنتات بحثر زباله صبغ يرغليص وسله زلو ازي مبغسي ناي ممقالنا كون يبلون انت خوينون كنطنققالنا مخنياتو ابل فلسطين زغبر زلو عبلالا ناي حيلي بامريكا باوروبا بخالوت مجلس زي ترغبيو سلازي صباحنغو ايرترا كما ايزوليتد كوينا كتقع كم تخلق تفلد لك حنتي اسرائيلاويان قبل امريكا زلهم حيلسك بزياره ايوه Here's an easy way to know if you are controlled. Is there somebody or something that you're not allowed طيب لالو زي طبق غيركم تردوا ابي وات كان صنت لكادي ولا سب زقوا صركالو لعليخه عقم خمزلو حدا سبب لعليخه عقم خمزلو بمنتاي تفلت سمعوج There somebody or something that you're not allowed to criticize. That's right. Simple as that. If you lived in Nazi Germany, you couldn't criticize the Nazi Party. If you lived in the Soviet Union, you couldn't criticize the Communist Party of Russia. If you live in China right now, you can't criticize the Chinese Communist Party. If you live in North Korea, you can't criticize Kim Jong-un. If you live in Cuba, you can't criticize the Cuban Communist Party. If you live in America, who can't you criticize? Ooh. Who can't you criticize in America? The Jewish lobby. Yes. On both sides. Right. That's right. سمعكم ماذا؟ هذا سب قبل عليها عقم خمزلون زي بلوم ممتاز تفلتي له كت نقفت غلده سلازي اب تشاينا ندحرو خوين نتمرحنتنا تشاينا قد نقفيت غلخه اب سوفيت يونيون قدم نتمرحنتنا سوفيت يونيون قد نقفيت غلخه اب ايرترا خوين كان مرحنتنا ايرترا ببوليتيكا قد نقفيت غلخه اب سمين كوريا كومو اب كوبا كومو يبلالو اب امريكا خوين كا قد نقفه زي تغلالو دو حتى ريوه يس
ንኣይሁድ ክትነቅፍ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ብክልቲኡ ፓርቲ ዘለዉ እዩ ትብለካ ደሎ ስለዚ እንታይ ይብለኩም ኣሎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህግደፍ ድሕሪ ኮይኑ ተሓያል ትብሎ ዘለኻ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ኣብ ቻይና እቲ ሲሲፒ ፓርቲ እንድሕሪ ኢልካዮ ኣብ ራሽያ ከምኡ እንድሕሪ ኢልካዮ ኣብ ኣሜሪካ ክትነቕፎ ዘይትኽእል መን ኣሎ ስምዕዎም ሕጂ ዲሞክራሲ ገለ መለክ ትብል ትኽእል ኢኻ ክትነቕፎ ዘይትኽእል ኣብ ኣሜሪካ ግን መን እዩ Jewish lobby. Yes. Who? Communist Party. If you live in America, who can't you criticize? Who can't you criticize in America? The Jewish lobby. Yes. On both sides. Right. That's right. That tells you who controls the country. You're not. بتخكل اتكت نقفة زي تغل من تهاجر كم زكو عصرة نسي نقرأ كاس لذي نايهودا يعني كنقفة ينغل الناس لذي زهاجر من يكو عصرة لكم exactly أيهودي مزكو عصرة وزهاجر بلكم الله أبكم أسحوا وزي أصبح غيركم أيهوب زيا كل سب كردا. That tells you who controls the country. You're not the fact that we're having this discussion and we're on the edge. All right, نزيد رايك بمبالنا تراي أبجاكنا بس إحنا زلنا حجيلو نيشتي توسيقنا لاتي كأصدفونهم لذي كساب كندي كوتستركم زلوا بالعلم النجركم. Everybody knows here this is the edge. Oh yeah. Why are we on the edge? Because we're touching the third rail. We're breaking the taboo. You're not allowed to discuss the power of the Israeli lobby in America. That's proof right there. They control America. That's who's controlling free speech in this. سنتابلك مالو لتكلو أب أمريكا زلو ملو بملو زكو عصرو اتكاند زفرهاكا كتوقسوك زفرهاكا مني أيهوديو نساتو من تاجر سل زكو عصرو وايبلك مالو زي clearly بنتصور جيري زرد زلو. Country. That's who's eliminating the ability to criticize Planned Parenthood. Because who owns Planned Parenthood? Who owns the pornography industry? Let's go down the list. See, they're going to crush anybody who questions their power. Right. زخونا سب أنصار ربحهم أنصار بيزنسهم أنصار تلوهم نزارب بخوب زخوني واقع كدم سويم زمرتي لكم الله. This is very very important. بتدقق مكان تعرفون إذا ما الاختزيا كان نتركم الله أمريكا فريلاند قالوا no بأمريكا وين كان إسرائيل كتنك هاي تخلني قاتل لذي in general منكم زوننا تهاجر ما ينقرأ. And they have that power. It's on both sides, as you said. Democrats and Republicans, they all bow down to the Israeli lobby. So زيادة حكي كفليكم اللهم درجي كتبغي راح برهالكم. I know the video نوي حلا but we really need to learn نتاع اللفظ عالم تعميد كمخات I what's new. I hope like تقبروا أنا ذا فيديو support تقبروا comment تقبروا ناتكم ريتو ناتكم حسابات قدف نابلكو نايلو ما عرست أبزخنو دين أبكالا عرست كسابنا الرغب تبغي مني لكم. Ciao. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ولد إريتريا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ولد إريتريا ما شاء الله